ना होची रोहिणी रोहिणी कवि करे सी भारी रूपवती हाँ 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 सी भी शूर्पणखा आगे तुच्छ न अग्नाई अग्निकर स्त्री हेले स्वाहा सी भी जेते रूपवती हेले ये झियो संगे समान हेबे नाय नाय वरुण वरुणकर स्त्री ना शतरूपा शतरूपा। सी जेडे रूपवती हेले भी हाँ। ये शूर्पणखा सहित समान नुह ताले श्लोक रे तो एते उपमा आसुची शूर्पणखा एमती रूपवती हेला ठीक 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 आएगी सुंदरी वर्णा बोले किंतु मो मन को पाइलानी कौन हबो बाडे कुटी हेलो मो मन को पाइलानी अरे मूर्ख चंदा आज्ञा कवि मानकर एते एते उपमा दिया हला हाँ। तो मनु काई पाइलानी आ सुंदरी वर्णनाटा ठीक हेतले मो मन को पाइतांता ठीक उपयुक्त हेलानी ठीक हेलानी मो मन को तो पाइलानी कोले आनो नारी सिना वर्त्यर तटिनी ये तो मंदाकिनी धारा आनो नारी सिना वर्त्यर कुसुम ये तो गगन तारा राधानाथ कहली अन्य झील गुड़ाक जदि मर्त्यपुर गोटे गोटे नदी ये शूर्पणखा स्वर्ग नदी गंगा भलिया बस स्वर नदी भली हाँ अन्य झील माने जदि मर्त्यपुर गोटे गोटे कुसुम कुसुम ये झीलटी होची गगनर तारा तारा एठी गोटे प्रश्न हबो पालावालांको पाई ठीक बात आम प्रतिद्वंदी भाईको पाई आगे सारंको पाई गोटे प्रश्न रखिया हाँ हैं पाती वाला कथा आउ सुन केमती हो शत्रुघ्न आज्ञा एठी प्रश्न कोन आसुची कौन सेठेई तो नदी की एठेई नदी आनो नारी सिना मर्त्यर तटिनी ए तो मंदाकिनी धारा तारा जदि अन्य झील माने गोटे गोटे मर्त्यपुरर फूल ये झील को काई कवि कहले गगनर तारा तारा अच्छा स्वर्गपुर रे कोन फूल गछ नाही किछि नथले तो पारिजात गछ अछि अच्छी पंचैते देवतरबह अस। मंदार पारिजातका आहा संतान कल्पवृक्षश्च हाँ पुंसीबा हरिचंदन ए स्वर्गपुर रे पंडित माने मा माने पांचटा फूल गछ अछि 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 मंदार गछ भी स्वर्ग रे अछि स्वर्ग तो कोठी आलोचना चालिछि आज्ञा नहल तो कहिथान्ते एतो पारिजात परा आज्ञा काई की कहले तो गगनर तारा तारा सारंकर साहित्य रे कोन सहे रहुथिला गणित रे भलो होउथिला होउथिला जो दिन आम बहु नाली ओढ़णा उड़ेई देले सार मोर सबु अंक भूल हे आरो हबे एबे ठीक होउची कि भूल होउची देखिया हाँ तारे काई की कवि कहले गगनर तारा तारा स्वर्ग रे तो पांचटा फूल अछि आज्ञा एमती ही परथांदा ठीक आगु चला चला चूड़ा खाउथले आउ खाई हो आरो हबे तू कोन कहूची को आज्ञा सुंदरी वर्णना पदुटा बोलिबे आपन को मन को पाइबो पंडित माने भी हं कहि कोन तू बोलिबू मन को पाइलानी बोली मु ठियाली परा अच्छा तू ओडिया रे बोलिबू हां करू ना आरंभ श्लोक रे बोलिबू नाई श्लोक कोन अनुप्रास देकरी बोलिबी करू आरंभ हबो क्षरे सरीबो सुंदरी वर्णना देखी 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 अरे तू ए भलिया उटा ज्ञानी पळिया मो बळे रखि आगे मु जानि कोन आपण तो का बा हेई जिवे अच्छा हाउ बोले 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 नंदू हाँ करू आरंभ हबो क्षरे सरीबो मोहरिया अनुप्रास को बोले देखी काणी कुजी खंडी गंडी घोड़ी चंडी छतुंडी चा जाड़ी झाड़ी तेरी ठुंगी डेंगी ढोली अड़पी तुकारी थोबरी दामती पाती फांदी लोलुपी बायाणी भिकारुणी ब्लच्छी संडी हुंडी एते किचकिंदा सुंदरी रही था अरे तो चाली रे ताळ जाउची पूरा सेटिंग तांको मेळी को जीवू तांको गेडो भाई की मु आनी तो ताळ ठीक जाउनी अरे एइटा होची बेताळ साधना ये जमा होउनी एबे तू कोन कहूचू अरे मूर्ख आज्ञा पूजी काणी काणी, डेंगी ढोली तेरी ये मूर्ख कहूची बायाणी भेकारुणी मेळछी संठी हुंडी एते अरे किसकी? मूर्ख ये सुंदरी ना असुंदरी वर्णना ए ये पुनी किसकिंदा सुंदरी ये सुंदरी वर्णना नुह जमा तू बुझी पारनु चंदा बाबू अरे ठीक, मो ठीक, मुंड ठीक, कोन काम करनी कि रे गरम को गरम को ताले सुंदरी वर्णनाटा चंद्रमा सुंदरी किसकिंदा गला चंद्रमा सुंदरी आछो इतरे परिष्कार होइयो देखी 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 थोड़ी पाटी घोड़ी दाबती झुरी झुमपुरी मुंडी टेंटेई डाहु कट कट की केंदु वर्ण चंद्रभा अरे मूर्ख कला केंदु काठ एते कालिया बिकटालिया कालिया कुछ केंदु वर्ण पुनी चंद्रमा अरे काई एमिति गोळमाळिया मोर होची कि मेमोरी थोड़ी पाटी हाँ। थोड़ी दांती हां झुरी झुमपुरी मुंडी झुमपुरी मुंडी अरे टेंटेई डाहु कट कट की केंदु वर्ण आरो हबे ये चली बोली
आम सुर्पणखा एमती रूपवती हेकि रामक पाखु चलला आज्ञा केमती चलला केमिति अरे गणेश जंगल रे सुर्पणखा चलुची आज्ञा तमर टिके ज्ञान रहिया दरकार जंगल रे बाजा कोडु आइले कि रे अरे ठीक कथा तो सुर्पणखा तो जंगल रे जाउची आज्ञा गोटा धांगुडु नांगुडु ये करूची ठांगुडु नागुडी यही तक करबा पाई 2 सप्ताह लागि मते बसारे कोन कहउछ अरे 2 सप्ताह लागि कि ये चाली सेटिंग करछु तमକୁ ତ ହାଲକା ଲାଗୁଛି ବାଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି याकू कोठु सिकिलो कि रे ଆମରି ଗାଁ ରାମନୀଳାରେ ଷ୍ଟାଫ ଯାକ ବସିକିରି ୟାକୁ ଛଡେଇକିରି सेट କଲୁ अरे वाह ओइ रे आज्ञा चाली होउची अरे हेलानी एते छड़ेइलो हेला हेलानी सुर्पणखा केमती चालिबो हां हां तते आछी हैं दे देखी केमिति चालुची ମୋର ଆକୁରେଟ ହେଲାନି ସାରଙ୍କର ହବ ये जालो पिंधिकरी अरे मूर्ख ये ये दउचे ये मुडु समुडु देखा जाउची कहला एयाकू पिंधिकरी सुर्पणखा चालिबो ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତ ଏଇ ଯା ଆଉ ଏଇଟା ନେଟ ଲୁଗା ଫୋନ କଲେ ଘରେ ଆସି ଦୁଆର ବାନ୍ଦାରେ ଦେଇ ଦେଇ ଯିବ अरे ୟାଠୁ ପତଳା ଲଗା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଦରକାର ये केते पैसा 375 ଟଙ୍କା अरे याकू 2 टंका देले मु नेबी ମୂଲ୍ୟ ଆ ଦାମ କଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ एयाकू तू पिंधुचो रे ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଆଠୁ ପତଳା ହେଲେ ଗାଡି ପଛପଟେ ଶୋ ଦିଶିବ अरे ओला जुको पालिया ଆଜ୍ଞା ये मोर प्रथम पालिया आज्ञा आज्ञा 20-25 वर्षर मु ता स्त्री की बाहागर करिची मु ताकू ए पर्यंत से केमिति बोली देखिनी ये कहूची एमती अधा लुगा पिंधिकरी बुलुची अरे वाह ଗାଡି ପଛପଟେ तू सत्यनारायण दीक्षा नेचु एते मिछ केमिति कहूचु अरे ନାଇଁ ମୋ ବାପା ସେଇ ଯୋଗୁ 70 ଦେଇଛି ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା देखे ଆଜ୍ଞା तोरी गीत तो कथा पे गोटे पद मने पड़ुची କେତେ ତ ଆଜ୍ଞା। ଆସିବ ମନ कवि के किए? विप्लवी कवि रवि सिंह वाह बोले पोशाक पिंधारे बळीची सरधारे पड़ेছে सरधारे पड़ेছে सरधा पेट पिठी देशे लारे ओधा ओधा पेट पिठी देशे लारे ओधा ओधा रे लोले ओधा ओधा पेट पिठी देशे लारे ओधा ओधा एमिति पोशाक हेलारे तियारी रे हेलारी तियारी रे हेलारी तियारी ओ बाजे ओ हेला हे बारे रवि सिंह कहले एमिति पोशाक हेलाड़ी तयारी पुओ बा झियो हेउ नाही बा बारी आपण हम भुवनेश्वर जिबे आज्ञा झियो पिला हाफ पेंट हाफ सार्ट आहा हम पुओ पिलांकर बेक पर्यंत नोट दिया होउची ଦେଖ ରେ ବାପା ଇ ताले एई ड्रेस झियो पिलांकु पिंधिया को किए कहिला କଣ ସାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ମାରିକି ଚଷମା ମାରି ଦେଇଛି ମୁଁ ପୁରା ଯାତ୍ରା ଯାକ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା अरे जा जा ଆଜ୍ଞା अरे मूर्ख हाँ। तो स्त्री जाई कि हाफ पेंट पिंधला कि आमे से कथा देखिया को जाइछु ମୁଁ ତ ଖୋଜିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଘଣ୍ଟା କାଳ ଖୋଜିଲି କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ अरे तू चिनी पारनु ନା ତାକୁ ତ ଚିହ୍ନା ତିନି ତିନି ଚିହ୍ନା ଚାରି ଚାରି ଚିହ୍ନା हार हबे तेबे कथा होउची आज्ञा नारी केमिति मा लुगा पिंधिबो ପାଲାରୁ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା आम साहित्य रे कथा अछि अच्छा हितेन सहवर्तते मिति सहित सहितस्य भावमिति साहित्य साहित्य काहाकू कहंती हां 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 कोन लेखु लेखु लिखि देली देखु देखु देखि देली देखिले साहित्य काहाकू कहंती हित प्रेरणा उन्नति है साहित्य से ही सार हां जा पे जार चर्चा करे सांग करे आर ठाकुर अनुकूल चंद्र से कहले आज्ञा कहले जे तमर हित प्रेरणा है बस उन्नति है एई मनीष को उन्नति मार्ग को नहीं जीव ताकू कहंती साहित्य साहित्य आउ भाउज भाउज आमुआड़ी की टिके आउज आउज नुआ बहू गो नुआ बहू तम गाँ रे जेते तम परी अछंती तम सांग पिला हाँ। तांको बक्षर अछि कि कोण लाउ हाँ। यही गीत को सिकिकरी साहित्य कहूच हां कवि होई जिवे जगत जाक रवि हेबे ज्योतिरिंगण पोक हां हां अरे याकू कहंती साहित्य ୟାକୁ ବୁଝିଛ ନା देखे ଆଜ୍ଞା कोण कथा कोठी अछि आमे केमिति लुगा पिंधिबु पिंधिबु ଶିକ୍ଷା लावण्यवती आज्ञा भंज कहिले हां कले झड़ी कांति की लभिड़ धीरे। भीति की गला कंटा कंटा का दुर्गा को के ताकी भला कंटा का दुर्गा को के ताकी अरे कांति की ना भेड़ा भेटी झियटी केमिति लुगा पिंधिबो हां ना झड़ी कांति की लभिड़ भीति की गला कंटक दुर्ग को केतो केतो की केतो की गछ मा माने किया गछ परी आज्ञा किंतु किया गछर फूल बाहर को दिसिबो हां
କେତକୀ ଗଛର ଫୁଲ ହଁ ବରଡା ଭିତରେ ଆବୃତ ହେଇକିରି ଥବ ବାସ୍ ତାକୁ କେହି ଦେଖି ପାରିବେ ନାଇଁ 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 ତେଣୁ ତମେ କେତକୀ ଫୁଲ ପରି ଆହା ବାସରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହବ ବାସ୍ ଆମେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ପଢିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ନାୟିକା ସବୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରବତୀ ନାୟକ ମାନେ ଚରିତ୍ରବାନ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛେ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ ଚରିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ଠିକ 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 କବି ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ କହିଲୁ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ବୋଲି ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ମଣିଷ ବାସ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତକୀ ଫୁଲ ପରି ମା ମାନେ ଆମର ସତୀ ହେବେ ଆହା ଯଦି ସତୀ ହେବେ କଣ କଣ୍ଟା ଗୁଡେଇ ହେବେ ଆଣିକିରି ଘଣ୍ଟା ଗୁଡେଇ ନହେଲେ ସତୀ କେମିତି ହବ? କେମିତି ନାଇଁ ଆଉ? ସିଏ ଯେମିତି ବାସରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି ଆହା ଛଳି କାନ୍ତି କି ଲଭିଣ ଭିତିକି ହଁ। ଗଲା କଣ୍ଟକ ଦୁର୍ଗକୁ କେତକୀ କେତକୀ ଫୁଲକୁ ଭଞ୍ଜ ସତୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆମର ଲମ୍ବୋଦର ସାରେ ବୋଲୁଥିଲେ ସେ କଥା ହଁ 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 ବୋଲୁନଥିଲେ କି କେତେବେଳେ କହିଲେ ବାସନ୍ତୀ ମଲିନୀ ଆଳି ଛୁରୀ ଅନା চহি হেলে ইচ্ছাবতী রে আরে রহি হেলে ইচ্ছাবতী আরে বতী চহি হেলে ইচ্ছাবতী রে ନାଇଁ ୟାକୁ ବୋଲୁନଥିଲେ ସେ ବୋଲୁଥିଲେ ବୈଦେଇ ବିମଳ ଦେହି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଗୁଟା ବୋଲୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମର ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କବି କହିଲେ କହିଲେ ବାସନ୍ତୀ ମଲିନୀ ଆଳି সুরিয়না চহি হেলে ইচ্ছাবতী রে আরে রহি হেলে ইচ্ছাবতী আরে বতী চহি হেলে ইচ্ছাবতী রে বাসকু আসি ভ্র আমার দ্বার রসি মধুমাত করে মাতি বসন্ত বাস হরে আরে বসন্ত হরে কাজে বসাই নদিয়ে এ পাশে মধুপকু কেতকী সতী নায়িকা যে আরে বসন্ত ଦେଖିଲୁ କେମିତି ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି କବି ବାସନ୍ତୀ ଆଚ୍ଛା ବାସନ୍ତୀ କୋଉ ଫୁଲକିରି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯୋଉଟା ବାସି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାସନ୍ତୀ କିଏ ନା ଯିଏ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଲ୍ଲି ନିଆଳି ବାସ୍। ଛୁରିଅନା ଜହିଁ ହେଲେ ଇଚ୍ଛାବତୀ ବଚି ସବୁ ଫୁଲରେ ଭ୍ରମର ଆହା ଯାର ପ୍ରୀତି କଲେ ବାସ୍ କପଟ ପ୍ରୀତି କରିବେ ଆଜ୍ଞା বসাই নদীয়ে পাশে মধুপকু কেতকী সতী। সতী নায়িকা জি আরে বাহ কাই ভঞ্জ কহিলে সতী হব কেতকী ফুল পরি হুও আজ্ঞা কেতকী সতী নায়িকা যে বাস তামানে এইথিপাই কি সে সতী কি কেমতি আজ্ঞা চরিত্রবতীর গুণকু শিখাইবে বলি কি কহিলে হ্যাঁ হ্যাঁ তামানে চরিত্রবতী হেলে লুগা কেমিতি পিন্ধিব না কেতকী ফুল পরি পরি না এঠেই বি পরিষ্কার হেলানি আও না পরিষ্কার করদবা আউ হ্যাঁ 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 ভঞ্জ কহিলে বৈদিশ বিলাসরে পরিষ্কার কর দেখি 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 না কেতেবেলে কেତେବେଳେ যেতেবেলে আপনার অহল্যা হ্যাঁ অহল্যা উদ্ধার হইগলে বাস কেমিতি ঠিয়া হইଥିଲେ সর্বজমক আজ্ঞা প্রথম ধাড়ি যাহা দ্বিতীয় ধাড়ি সেইয়া সেইয়া কলে বাসরে আছন যুক্ত তুঙ্গ পায়া ছাড়া ভালা ভালা তুঙ্গা পায়া ছাড়া বাসরে আছন যুক্ত তুঙ্গা পায়া ছাড়া বাসরে আছন যুক্ত তুঙ্গ পয়োধর আহা পয়োধর কহিলে পৈল পইড সে যেমিতি বাসকী বরডারে আচ্ছাদিত হই ଅଛି আজ্ঞা তমে সেমিতি লুগা পিন্ধিব যে কৌনসি অঙ্গ তমর বাসরে আচ্ছন্ন যুক্ত তুঙ্গ পয়োধর ধর। কৌনসি অবয়ব বাহারকু দিশিব না নাহি
সেইଥିପାଇଁ କି ଅହଲ୍ୟା ସାଧ୍ୱୀତି ଭବତି ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହୁଏ ବସ୍ ଅହଲ୍ୟା ସେମିତି ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଭଳି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ହଁ 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 ଯିଏ ପଚାରିବ ରାମ ଅଭିଶାପ ତ ଦେଲେ ଗୌତମ ହଁ ହଁ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତୁ ପଥର ହେଇଯା ବୋଲି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବସ୍ କହିଲେ କି ଲୁଗା ବି ପଥର ହେଇଯା ନା ତାହେଲେ ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ କେମିତି ଲୁଗା ଥିଲା ତ ପ୍ରମାଣ ସେ ପ୍ରମାଣ ତାହେଲେ ପୁରାଣ କାହିଁକି କହିଲେ ଅହଲ୍ୟା ହୋଇଲେ ପାଷାଣ ଇଏ ବି ବଡ କଷ୍ଟକର କଥା ଠିକ 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 ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅହଲ୍ୟା ଅର୍ଥ ହଁ ହଁ ଅହଲ୍ୟତେମିତି ଅହଲ୍ୟା ଅହଲ୍ୟା ଅହର୍ଥ ଦିବସ ଦିବସ ଯୋଉଠାରେ ଲୀନ ହୁଏ ହଁ ହଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଅହଲ୍ୟା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଅହଲ୍ୟତେମିତି ତ ଅହଲ୍ୟା ହଁ 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 ଦିବସ ଯୋଉଠି ଲୀନ ହୁଏ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବସ୍ କହିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିବେ ଦ୍ୱିଜ ହେ ଇଏ ଗାରେଡି କରିବେ ହେଜ ଗୁରୁ ଆଗେ ଶିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଖାଣିବେ ଗୋପାଳ ହେବେ ଗୋସାଇ ମୋ ଭଜ ଲେଖ ଭାଇ ଆମ ଭଜ ଲେଖ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ମୋ ଭଜ ଲେଖ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ଗୌତମ ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ନିଅ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୌତମ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସମାନେ ରାମ ରାମ କହିଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତମେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରୁନା କାହିଁ ଦିହି ପରେ ସକାଳେ ନଗା ଦେଇକି ଦେବତା ପୂଜା କରୁନା କି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁନା ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ଏ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅହଲ୍ୟାର ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇଦେଲେ ତ ଯିଏ ପଚାରିଦେବ ଭଗବାନ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୋର ମା ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇଦେବେ କି ନା